Illegal migrants go back. Go back. Go back. Bangladesh go back. মাইটিতে হবে নাইলে আন্দোলন চলবে নাইলে বিক্ষোভ চলবে নাইলে আন্দোলন চলবে রাজ্য সরকার হায় হায় বাংলাদেশি গো ব্যাক কেন্দ্র সরকার নির্দেশ মানছে না কেন রাজ্য সরকার জবাব চাই বিদেশি বিতরণের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার মানলে কেন্দ্র সরকার মানছে না কেন রাজ্য সরকার জবাব চাই জবাব তোমার দিতে হবে জবাব তোমায় দিতে হবে জবাব তোমায় দিতে হবে ইলিগাল মাইগ্রেন্ট গো ব্যাক Ini Cengoro Sabrumbo Mahukuma Sasokni Bisingtei Hasteni Chief Minister Dr. Manik Sahani Thani Bangladesh ni jara phainai Myanmar ni jara phainai Pakistan ni jara phainai illegal migrants songno romboi dakti khlai Tripura ni Bangladesh aba Myanmar Pakistano pushback khlai di Asamungno dakti ma khlainai aboni dabite tini Tepramothani chini CM tongo MLS tongo MDCs chini TWF ni president ebong TWF ni baki leader rok boro tongo MDC deputy Tripura oro leadership roi tini songoro sokai kahise we have come to support them we have come to demand ta onek boro proshno khaimano Montri de SDM ni buskang ni gaito ma phaikai Montri nangkai Panchayat Secretary ni office thangnan nangnai ahite tangai rukhlai jaga anga ma rukhlai nai tini je chung SDM office haiklai ruo mo ek ekta pathor Tripura সরকার ni thani pathor hiligei tomai এবং কেন্দ্রীয় সরকার নং সাইনাই অমন পরে মহারাজনী নেতৃত্বে দেশটি প্রধানমন্ত্রী এই দেশটি ইউনিয়ন মিনিস্টার শ্রী অমিত শাহ জিনথানি থাংনাই এবং মো সমস্ত এসডিএম নি বিসিংতে মুখ্যমন্ত্রী ন যে চং মেমোরেন্ডাম রেমানি মো মেমোরেন্ডাম কপি রকবসং বক্সি বাউইতলাঙ্গি ফুনুগিনাই নাইদি ত্রিপুরাও লক্ষ লক্ষ যতন ছিল সারা দেশ সিওয়াইতে ত্রিপুরাও সবচেয়ে বাংলাদেশ তি বড় খাপ গাইতে মার্জার নি পরে যখন বাংলাদেশ যুদ্ধংলাই খাওয়ারো পাকিস্তান ভাই 6,09,000 রিফিউজিনো অলরেডি অর নারাক জাক খাইতে আবসি চীন বাংলা অবসি হিলিক থাংমানি হাইতে আবনি পরে যে লক্ষ লক্ষ বরক ফাইনাই 24 তারিখ মার্চ 1971 নি পরে আ বরক তিনি তাঙ্গি রমজাগিয়া অবসি চীন দাবি Sabo Mukhyamantri, Sabo Tam Mantri, we don't bother. We want they should be identified and pushed back. So SDM no rina phai SDM ni bisingte CM no sang daungan bagi phai. That's it. Chin protinidhi rok thangnai Ingraji bai hamke draft khaijak rashtra bhasha Ingraji bai draft khaijak oro SDM ba Mukhyamantri ke bo buji angnan kok gyai hambai Sabrumo Halajan, Wati Jarao Panel, Kaitan Chini Isu Ka Bangladeshi Nong, Government of India, the direction of money, the instruction of money, one of fulfill Kainani Nangai, Government of India Saklai Roka, the 3 Dinibisio, the Bangladeshi Tongaino, Borona Titak, Depot Kainani Bangui, Doto State Chief Secretary, no board direction Roka.
राज्य सरकार डाइरेक्शन रखा फियाबा चिनी अतिफ्रावो ताबो फानो जे फातार हानि फाइनाय कन्टिनिउसलि हाजार प्रतिदिन फाइ दङो फियाबा राज्य सरकार बनो ताबो फानो एक्शन नाया हानि बाबु जों दिनै साफ्रोमबो फालायजाक चिनी मिनिस्टार दङो चिनी एमएलए दङो चिनी एमडीसी दङो चिनी जत लिडार सर जागा फाइ सफायजाक जों वातैयो फानो वातै मा जालायो जों डेली खायलाय दङो कायसेन इशु बांलादेशी न डिपोर्ट डिटेक्ट खायनायनि नांनाय दायथि एक्शन जानानै नांनाय अमन चिनी दाबि जों जतनो साइमोनो जे बांलादेशी रंनो और जागा तंथाय जाथाय रखा हिंखे चिनी तिप्रा हासेव तंनाय हानि बुसारो भबिष्यत बरनि माते मानुं या अंगनानि दैबो कतरै थांनानै लामा उमै थांनाय हानि बाबुनो जों सावो बिनि जे इलिगेल इमिग्रेंट फायनाय रंनो किसा मासा रांनावै किसा मासा बरनो रां मा बाय आधार कार्ड रेशन कार्ड जत डकुमेंट फेसिलिटी रय रखा हिंखे चिनी बुसारो फाइनाय सालो चिनी ताजानि नंजानाय शेयर खाइ मारना मानि बाबुनो जों सानानि मुसुबो चिनी भबिष्यत जदि जतनो साकसानो इंडियन सिटिजेन हिसाबै प्राउड खायखांखे इंडिया गवर्नमेंट जे इंस्ट्रक्शन माने न सब खालायनि नांगो माने के हम चिनी भबिष्यत नष्ट होनाय चिनी भबिष्यतनि लामा गोरै थांनाय मानि बाबुनो जों दिनै रेली निबिसिंते राज्य सरकारनो जों सानानि मुसुबो जे राज्य सरकार केंद्र सरकार जे इंस्ट्रक्शन माने न दायथि एक्शन आनानै फातार हानि फाइनायनो डिटेक्ट रिपोर्ट खायनानै ए जे और इलीगल के आइनि सिनि तंनाय रंनो खायनो सिनि वे आइडेंटिफाई खायवे बरनो खायनानै नांनाय कारण राज्य सरकार जदि ताबो बरनि मेन पावर क्रेन तो खांखे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नो सानानै नांनाय आं प्रोसेस टेबो ना खांखे बरनो सानि बरनो सावै टेबो आं प्रोसेस गोबां ना हदे आं प्रोसेस ना हमने परे बरनो जागा नव थाङै बरनो आइडेंटिफाई खायदि तै रंवै रिखाय रहदि बरनो चिनि रेली नि हरमो जों और तिनि साफ्रोमबो सिमिया अन्यान्य जागायाव जों खायनाय जदि राज्य सरकार अमनो सिरि दंखांखे जों जागायाव अम प्रोटेस्ट लिखायनाय तै राज्य सरकार नो जों सतर्क खायनि मुसुबो सानानि मुसुबो जे ओ विदेशी रंनो जे नरम मनोबाद खाय तंमानि याकानानै बरनो करा एक्शन आनानै अमनो चिनि दाबि लेखा हामबाय